हालेलुया हालेलुया केते देखा हमको धार्मिकता निमंते प्रभु आमको निमंते कालोबे पापी निमंते कारण से पापी मान उद्धार कर निमंते प्रभु यीशु आसिले पापी मान उद्धार कर निमंते क्रूसापित ले समर्पित ले एवं धार्मिक गणित करा निमंते से पुनरुत्थित ले हालेलुया हालेलुया यीशु जीवित मोर प्रिय मान अछि कि रोमियो 4:25 हालेलुया ସେହି ଯୀଶୁ ଆମର ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ କଲେ ସମର୍ପିତ କଲେ କୋଉଠି ସମର୍ପଣ ହେଲେ କ୍ରୁଶରେ ଏବଂ ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ଜଗତର ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥିଲେ ଏଣୁ ସେ ଆମର ପ୍ରେମ ଲାଗି ସେ ଆସିଥିଲେ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା मोर प्रिय मान जेते जण आपण माने विश्वास करछथि तुमको व्यक्तिगत प्रार्थना ग्रहण करछथि आपण माने धार्मिक परित्राण पाइछथि हालेलुया हालेलुया आ तापर आसीबो नंबर 2 समस्त पापन परित्राण बा उद्धार करै मते आसीले हालेलुया हालेलुया समस्त पापन एवं हमको परित्राण देबाई मते प्रभु यीशु ख्रीस्ट आसीले 2025 वर्ष तले वाक्य बुलंदो पढंतो माथ्यू 1:21 आउ जणे प्रथम तिमोथी 1:15 पढिबे आउ जणे माथ्यू 1:21 से पुत्र प्रसव करिवे आउ तुमे ताहाको नाम यीशु देबो कारण से आपना लोकंको सेमानकर समस्त पापरु परित्राण करिवे हालेलुया प्रभु यीशु ख्रीष्ट काहे कि जन्म ग्रहण करछन गोप्य माने मोर एवं आपनका पाप परित्राण उद्धार करि मते प्रभु यीशु ख्रीष्ट ए जगत को अवतीर्ण हले प्रांजल में लिखा अछि तुरंत प्रथम तिमोथी 1:15 प्रथम तिमोथी 1:15 पापी मानको परित्राण करिवा निमंते ख्रीष्ट यीशु जे जगत को अवतीर्ण हले एही वाक्य विश्वास हो सर्वगत भावे ग्रहण योग्य हालेलुया प्रिय माने पापी मान उद्धार करि मते प्रभु यीशु ख्रीष्ट जगत को अवतीर्ण हले यह विश्वास योग्य सर्वभावे विश्वास करबा योग्य कौन सी रोग पाई सुस्थता पाई कि आशीर्वाद पाई नुहे हमें पाप परित्राण निमंते प्रभु यीशु आसीथिले ताहा हमें ग्रहण करबार हमें प्रभु को धन्यवाद करिबा ताहा नंबर 2 नंबर 3 आ दिबा से मानव अभिशाप मुक्त निमंते आसीले हालेलुया हालेलुया मानव अभिशाप मनुष्य अभिशाप मुक्त करा निमंते प्रभु यीशु ख्रीष्ट जगत को आसीले परंतु आसे तमे पढिबा गलात्य 3:14 पद गलात्य 3:14 हालेलुया जे क्रूस पुत्र टंगा जैसे अभिशप्त रोमन सरकार मान नियम थिला ते कोन प्रिय प्रभु यीशु चाउनी बाहरे प्रभु यीशु आमान अभिशाप निज स्कंदर से बहन करे एवं अभिशाप मुक्त करा निमंते प्रभु यीशु ख्रीष्ट जगत को आसीले मु केवल पॉइंट ला दोची ता तले को सारांश अछि एने मोर प्रिय माने प्रभु यीशु कोन पे आसीले कोन 3 पद से आमान को अभिशाप अनेक लोग हमें चिंता करू जे से मो अभिशाप होला से भविष्य तो मो पाइछि मो अभिशाप पाइछि रोग व्याधि संकट मोची जो आपण माने प्रभु यीशु ख्रीष्ट तार के ग्रहण करछथि प्रभु यीशु ख्रीष्ट को आपण स्वीकार करछथि मुखर स्वीकार करिवे हृदय विश्वास करिवे आपण कोन से अभिशाप रहइबे हालेलुया हालेलुया आपण जे कोन से अभिशाप थाला कहि जे अभिशाप कोन ना कहि जदि आपण माने प्रभु विश्वास ग्रहण करछथि आपण अभिशाप आपण मुक्त पाइबे हालेलुया हालेलुया
एथिपाई प्रभु जीशु आपनको अभिशाप मोर अभिशाप मुक्त निमंते प्रभु जीशु ख्रीष्ट ए जगत को धरापृष्ठ को आसीले। नंबर 4 से शैतान को पराजय निमंते जगत को आसीले। से शैतान को पराजय करने निमंते से जगत को आसीले। हालेलुया हालेलुया। तो हम पढ़िबा एब्री 2:14 पद मु केवल पॉइंट कहि तापरे मोने वाक्य के कहि समाप्त करि ता पॉइंट मु कहि आपन पॉइंट मने रखो ताकि शैतान को पराजय निमंते जगत को आसीले। एब्री 2:14 आ प्रथम जन 3:8 एब्री 2:14 ଅତଏବ ସନ୍ତାନମାନେ ରକ୍ତ ମାଂସର ସହଭାଗୀ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସେହିପରି ସେଥିର ସହଭାଗୀ ହେଲେ ଯେପରି ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁର ଅଧିକାରୀକୁ ଶୈତାନକୁ ବିନାଶ କରନ୍ତି। ପଢନ୍ତୁ ସାଉଣ୍ଡ ମାଇକ୍ ଇଏ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କୋଣ ସେବାକାରୀ ଆତ୍ମା ନୁହନ୍ତି ପୁଣି ପରିତ୍ରାଣର ଭାବି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ କି ସେମାନେ ପ୍ରେରିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। एब्री 2:14 ପୁଣି ଅତଏବ ସନ୍ତାନମାନେ ରକ୍ତ ମାଂସର ସହଭାଗୀ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସେହିପରି ଶକ୍ତିର ସହଭାଗୀ ହେଲେ ଯେପରି ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁର ଅଧିକାରୀକୁ ଶୈତାନକୁ ବିନାଶ କରନ୍ତି। हालेलुया पढ़ो पढ़ो साउंड करो पढ़ो ଅତଏବ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ମାଂସର ସହଭାଗୀ ହୋଇଥିବାରୁ हां ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସେହିପରି ସେଥିର ସହଭାଗୀ ହେଲେ हां ଯେପରି ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁର ଅଧିକାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୈତାନକୁ ବିନାଶ କରନ୍ତି। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु ख्रीष्ट से निजे स्वयं ईश्वर थिले से स्वयं ईश्वर का पुत्र थिले काहे कि स्वर्ग पे धारण करने उद्देश्य थिला से अमान को सहित रक्त मांस ही आसी से अमान को निमंते कारण कौन से मनुष्य शैतान से फाइट कर पाले नहीं एनु से मृत्यु द्वारा से शैतान को पराजय करके केमती मु गोटे उदाहरण देबी जे जेतले माछ द्वारा को गले से माछ कंटा कोन लगा जाए जिया जिया लगा जब पका जाए से माछ कोन पे आसे से जिया लेके आसे जेते से जिया धरे पे आसी थाए सेही समय ता कंटा तार तोटी लागि जाओ तार उपाय हालेलुया हालेलुया आउ ता पहुंचीबार नाही सेही परि परमेश्वर निजे मृत्यु द्वारा शैतान हसुतिला मु पाड़िली कि प्रभु जीसस 3 दिन ऊपर उठिले रे मृत्यु काहे कर जय रे मृत्यु काहे कर नाहुर से दिन शैतान को पराजय कर हालेलुया हालेलुया आज हमारे काहे कि शैतान में भय कर कारण हम प्रभु को एई परि धरिबार अछि जे हम प्रभु ऑलरेडी शैतान को से पराजय कर सारिछथि हम तो चिंता द्वारा हम भावना रे शैतान चिंता आसुछि एनु को आमे हारि जाउछु एनु मोर केवल जाउ पद पढिबे अनंत जीवन देवा पाए से आसिले कोन पाए आसिले आगु हम खास का डिग्री करले अनंत जीवन देवा पाए एनु मोर प्रिय माने आज आमे ए जगत रे निंदा अपमान ताड़ना पाइबा उद्देश्य अछि कारण प्रभु कटारे किछि तोरा दुख भोग पाइला परे जो अनंत राज्य अछि से राज्य पाइबा निश्चित आवश्यक अछि तो अनंत मृत्यु अछि अनंत मृत्यु हम के उद्धार पाइबा सेटा हम पाठ करबे सेटा जन 3:36 पद सेटा लिखा अछि पढନ୍ତୁ जन 3:36 प्रभु को हम निहात विश्वास करबा आवश्यकता अछि जन 3:36 जे पुत्र को ठारे विश्वास करे से अनंत जीवन प्राप्त होयछि मात्र जे पुत्र को अमान्य करे से जीवन देखिबो नाही किंतु से ईश्वर को क्रोधर पात्र होई होइताय हालेलुया हालेलुया काहे कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट आस्थिले कारण मोर ठारे विश्वास करत मुझे ईश्वर का पुत्र मुझे परित्राण करता मुझे उद्धार करता कारण यदि विश्वास न करे कारण निश्चित दंड अछि ए जगत जेते जन प्रभु ठारे विश्वास करिने से मानकर दंड अछि कारण प्रभु यीशु ख्रीष्ट से आपण मो पाई अनेक कार्य करछथि एति पय से जगत को आछथि अनेक मु कहबा चाहूछी जे आ 7 नंबर हमें देखिबा से स्वर्ग राज्य को नेबा पाई आसीबे से स्वर्ग राज्य को नेबा पाई आसीबे
କେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ପଢିଲା ପରେ ଆମେ ଅନେକ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା। ଯୋହନ 14:3 ଯୋହନ 14:3 ପୁଣି ମୁଁ ଯାଇ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ପୁନର୍ବାର ଆସିବି। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥାଏ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରହିବ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ନିକଟକୁ ଘେନିଯିବି। ହାଲେଲୁୟା ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାରଣ ସେ ମାନବ ରୂପେ ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। କାରଣ ସେ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯିବାକୁ ଆଉଥରେ କହିଲେ, କାରଣ ମୁଁ ଆସିଅଛି ସବୁ ସେବା ଦେବା ପାଇଁ, ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ସେ ବିଷୟ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ଯୀଶୁ କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ନ ହେଉ, ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ପିତାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଏବଂ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଘେନିଯିବି। କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ହାଲେଲୁୟା ଏତେ ଦୂର ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ। ଯିବା ନା ନାହିଁ? ଯିବା। ହାଲେଲୁୟା କାହିଁକି ଯିବା? କାହିଁକି ଯିବା? ଆମର କୌଣସି ଜାହାଜ ନାହିଁ, ହେଲିକପ୍ଟର ନାହିଁ, କି ରକେଟ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଯିବା? ବିଶ୍ୱାସ ରୂପକ ଜାହାଜ। ହାଲେଲୁୟା କାହିଁକି ଯିବା? ବିଶ୍ୱାସ ରୂପକ ଜାହାଜ। ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା କହିଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହବ? ହୃଦୟ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେବାକୁ ହବ, ଅବିଶ୍ୱାସ ହେବାକୁ ହବ, କ'ଣ ହେବାକୁ ହବ? ପ୍ରଭୁରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହବ, ପ୍ରଭୁରେ ଆନନ୍ଦ କରିବାକୁ। ମୁଁ ଦିନେ ଜଣେ ମୋତେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଜାଗା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ସେଇ ସ୍ଥାନ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଆପଣ କେବେ ଭାବିନଥିବେ, ଦେଖିନଥିବେ। କହିଲେ କେବେ ଯିବା? ନାଇଁ 7 ଦିନ ପରେ ଯିବା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଏତେ କ'ଣ ଅଛି ଯେ ଏତେ ମୋତେ କହିଲେ, କେବେ ସେ 7 ଦିନ ଆସିବ? ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି। ତାପରେ 7 ଦିନ ହେଲା। ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତା ସହିତ ଗଲି, ବାସ୍ତବ ସେଟା ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ସହିତ ମୁଁ ତୁଳନା କଲି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ତାର ସ୍ଥାନ, ଏରିଆ ମୁଁ ଦେଖି ଏତେ ଖୁସି ହେଲି। ତାହାର ଅର୍ଥ ମୋର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ଆମେ ଜାଣିଛ, ଆମେ ଦୁଃଖ କରିବା କି? ଯେଉଁମାନେ ମୋର ସହିତ କାହିଁକି ଲୋକେ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି ଜାଣି? କୁଆଡ଼େ ଯିବି, କ'ଣ ହେବି ବୋଲି ଲୋକେ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିବି। ପ୍ରଥମ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ମୋର ଭାଇ କହିଲେ ତୁମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା କଥା, ଆଉ ସେ ଯିବୁ ତ ମୁଁ କେବେ ଯାଇନି, କେମିତି ଯିବି, କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି। ସେ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିଲେ ରାମ ମନ୍ଦିର, ଯାହାକି ଆପଣ ରାମ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବ, ରାମ ମନ୍ଦିର ଶହୀଦନଗର, ସେ ଗୋଟେ ଇଏ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, ସେପଟେ ଯିବୁ, କାରଣ ଆମର ଜୁଆଇ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରହିଲି, ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି କୋଉଠି ମନ୍ଦିର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଥମ ଦେଖିପାରିଲି। ତାପରେ ସେ ସାଇଡ଼୍ ଥିବା ସତ୍ୟନଗର ଦେଖି, ଯାହାକି କାଥଲିକ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ। ତାପରେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ମୁଁ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ, ଖୁସିରେ ଅନୁଭବ କଲି। ହାଲେଲୁୟା। ତାର ଅର୍ଥ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ। କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ? ଆପଣ ମୋତେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ନେବା ପାଇଁ,